नमस्कार बंधुरा जीके बांगला ज्ञान चैनेले तुम्हादेर सकलके स्वागत। आशा करी तोमरा सकलेई भालो आछो। आजकेर प्रथम प्रश्न, कमला लेबू आमरा कम बेशी प्राय सकलेई खेये थाकी, तबे आमरा साधारणत कमला लेबुर भितरे थाका कोषगुलो खेये एर खोसा बाइरे फेले देई, किन्तु कमला लेबुर खोसा कि कोनो उपकारे लागे? उत्तरटी हलो आसले कमला लेबुर खोसा आमादेर पेटेर विभिन्न समस्यार समाधान करे, विशेष करे ग्यास, অ্যাসিডিটি और बमी भाव दूर करते कमला लेबुर खोसा दारुण भावे काज करे। तबे एर जन्य कमला लेबुर खोसा मिहि कुचि करे 1 चामच मधुर संगे खेते हबे। ताछाड़ा कमला लेबुर खोसाय फ्लावोनয়েড रयेछे जा कोलन कैंसार एवं अस्टियोपरोसिसेर बिरुद्धे काज करे आमादेर रक्षा करे। पर प्रश्न, जे कोनो मानुषी 3 থেকে 4 मिनिटेर बेशी समय निश्वास ना निये थाकते पारे ना, किन्तु पृथिवीते एमन कोन प्राणी आछे जारा निश्वास छाड़ाई 40 मिनिट पर्यन्त बेঁচে थाकते पारे? उत्तरटी हलो शुने आश्चर्य लागलेও आसले स्लथ नामक एक स्तन्यपायी प्राणी निश्वास छाड़ाई 40 मिनिट पर्यन्त बेঁচে थाकते पारे। तबे एई प्राणी मध्य एवं दक्षिण आमेरिकार क्रांतीय बनांचले देखा जाए। पर प्रश्न, भालो कोनो खाबारेर नाम शुनलेई आमादेर जिभे जल चले आसे, कारण आमरा खाबार खेते खूब भालोबासी, किन्तु पृथिवीर कोन व्यक्ति आस्त एकटी विमान खेये गिनेस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसे नाम तुलेछेन? उत्तरटी हलो शुनते अविश्वास्य मने हलेও आसले फ्रांस देशेर बासिंदा मिशेल लट्टो नामेर एक व्यक्ति जे कोनो धातब जिनिस खेये फेलते पारतेन, ताई तिनी आस्त एकटी विमान चिबिए खेये गिनेस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसे नाम तुलेछेन। यदिओ चिकित्सकदेर मते तिनी पिका रोगे आक्रांत और एई रोगे आक्रांतरा खावार अयोग्य जिनिसेर प्रति आसक्त हये थाके। पर प्रश्न, बर्तमाने पुरो भारतवर्ष देश जुड़े प्लास्टिकेर बैग व्यवहार करा सम्पूर्ण निषिद्ध करा हयेछे, किन्तु भारतेर कोन राज्ये प्रथम प्लास्टिकेर बैग व्यवहार करा निषिद्ध करा हयेछिलो? बंधुरा प्रश्नगुली भालो लेगे थाकले लाइक करे दिओ। उत्तरटी हलो हिमाचल प्रदेश राज्ये सर्वप्रथम प्लास्टिकेर बैग व्यवहार करा निषिद्ध करा हयेछिलो। पर प्रश्न, पृथिवीर सप्तम आश्चर्येर मध्य एकटी हलो ताजमहल, जा देखार जन्य प्रति बछर हाजार हाजार पर्यटक एखाने एसे उपस्थित हय, किन्तु राते ताजमहले कोनो लाइट जालानो हय ना केन? बंधुरा ठीक एई रकम आरो अजाना नतून नतून प्रश्न उत्तर जानार जन्य आमार चैनेलटिके सबस्क्राइब करे दिओ। उत्तरटी हलो कथित आछे दिनेर बेलाय ताजमहल सूर्येर आलोते विभिन्न समये विभिन्न रंगेर देखाय, कारण सादा मार्बेल पाथरे तैरी ताजमहल सूर्येर आलोते बेशी प्रतिफलित हय। तबे यदि ताजमहलेर उपर लाइट लागानो हय ताहले ताजमहलेर दिके बेशी करे पोकामाकड़ आकृष्ट हये एर क्षति करते शुरू करबे, ताई राते लाइट जालानो हय ना। ताछाड़ा लाइट लागाले पूर्णिमार समय ताजमहलेर प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हये जेते पारे, फले पर्यटक संख्याओ कमे जेते पारे। पर प्रश्न, छोट बड़ो नाना आकारेर विभिन्न गंधेर फुल प्राय सब मानुषी देखे थाके, किन्तु पृथिवीते एमन कोन फुल आछे जे फुल देखते मानुषेर ठोटेर मतो? उत्तरटी हलो
আসলে হুকার্স লিপস নামের লাল রঙের এই ফুলটি দেখতে একেবারে মানুষের ঠোঁটের মতো, যা কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, পানামা দেশে দেখতে পাওয়া যায়। পরের প্রশ্ন, পথে ঘাটে কিংবা অফিসের বাথরুমে, এমনকি বাড়ির বাথরুমেও অধিকাংশ পুরুষ মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে থাকে, কিন্তু দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে কি কোনো ক্ষতি হয়? উত্তরটি হলো, আসলে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার কারণে পুরুষের শরীরে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, কারণ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার কারণে দূষিত পদার্থ বাইরে বের হতে পারে না, ফলে মূত্রথলির মধ্যে জমে ক্ষতি করতে পারে। এমনকি দীর্ঘদিন ধরে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। পরের প্রশ্ন, আমরা তো জানি যে বেশিরভাগ দেশের বর্ডার তার কাঁটা দিয়ে বানানো হয়, কিন্তু কোন দুই দেশের বর্ডার স্পেস থেকে দেখা যায়? উত্তরটি হলো, আসলে ভারতবর্ষ আর পাকিস্তান দেশের বর্ডার স্পেস থেকে দেখা যায়, কারণ এখানে 50,000 খুঁটির উপরে 1,50,000 ফ্ল্যাগ লাইট লাগানো রয়েছে। পরের প্রশ্ন, আজকাল বেশিরভাগ বাড়িতেই ফ্রিজ দেখতে পাওয়া যায়, তবে রাতে ঘুমানোর সময় ডিপ ফ্রিজে জল রেখে দিলে সকালে তা বরফে পরিণত হয়ে যায়, কিন্তু ডিপ ফ্রিজে মদ বা অ্যালকোহল রাখলে তা বরফে পরিণত হয় না কেন? উত্তরটি হলো, আমরা সকলেই জানি যে তরল পদার্থ ডিপ ফ্রিজে রাখলে তা বরফে পরিণত হয়, কিন্তু অ্যালকোহল রাখলে তা বরফে পরিণত হয় না। আসলে যে কোনো তরলের জমাট বাঁধা তার হিমাঙ্কের উপর নির্ভর করে, কারণ জল জমে বরফে পরিণত হতে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের প্রয়োজন হয়, কিন্তু অন্যদিকে অ্যালকোহল জমে বরফ হতে -114 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেরও কম তাপমাত্রা প্রয়োজন পড়ে। তবে ফ্রিজের তাপমাত্রা 0 থেকে সর্বোচ্চ -30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে হয়ে থাকে, তাই ফ্রিজে অ্যালকোহল রাখলে তা বরফে পরিণত হয় না। পরের প্রশ্ন, একটি করে সিদ্ধ ডিম কোন মশলা দিয়ে প্রতিদিন খেলে পুরুষের শক্তি 10 গুণ বেড়ে উঠবে? উত্তরটি হলো, প্রতিদিন গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে সিদ্ধ ডিম খেলে। বন্ধুরা, যেখানেই শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কিছু তথ্য নিয়ে হাজির হব।